Filemon 1, Filemon 1, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, unto Philemon, our dearly beloved and beloved, dan kepada Apia, saudara perempuan kita, dan kepada Arpius, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, and to our beloved Apia and Appius, our fellow soldier, and to the church in the house. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. I thank my God prayers. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus, hearing of the love and faith which Thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus, that the communication of the faith might become effectual by the knowledge of every good things which in you in Christ Jesus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. For we have great joy and consolation in their love, because the bowl of the saints are refreshed by thee, brother. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Wherefore, though I make be much bold in Christ to enjoy that the which is covenants. Tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik, aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Yet for a lost shark, I rather wishes thee, being such an one as Paul the ex, and now also a prisoner of Jesus Christ, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds. Dahulu memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku, which in time past was to the unprofitable, but no profitable to thee and to me. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku, whom I have sent again to, therefore receive him. This is mine own bowels. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil, whom I will have retained with me, that in thy stead he might have ministry unto me in the bonds of the gospel. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. But without thy mind will I do nothing, that thy benefit shall not be as it were of necessity, but willingly. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamat. For perhaps is therefore depart for a season, that thou shalt receive him forever. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved especially to me, but how much more unto thee,
both in the flesh and in the Lord. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. In thou count me therefore a partner, receive him as myself. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggunganlah semuanya itu kepadaku. If he had wronged thee, or out the output that on mine account. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. I, Paul, have written it with mine own hand. I will repay it a bill. I don't say to the how to ours unto me even 10 hour self beside. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Ya brother, let me have joy of the in the Lord. Refresh my bowels in the Lord. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Having confident in thy obedience, I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. But withal prepare me also a lodging, for I trust that through your prayer I shall be given unto you. Salam kepadamu dari Epras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Their salute. The Epras, my fellow prisoner in Christ Jesus. Dan dari Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, my fellow believers. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon by Onesimus, a servant.